আজি আমি চ্যালেঞ্জ লৈছো পুৰি চ্যালেঞ্জ দেখি যায় গাইস পুৰি চ্যালেঞ্জ itu teti ya পুৰি এই চ্যালেঞ্জ তো থাকিব মই লাগে নবেল থাকিব বিগত থাকিব চুপ থাকিব ভালদৰে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰক কমেন্ট অহা নাই কমেন্ট আপুনি তো গাইস ধুনীয়া আছে এটা লাইক টু আৰু এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইস আমি আৰম্ভ কৰি মানে two video first second three बोलो गाइस अभी वीडियो को आरंभ करो video आरंभ करो गाइस पूरे 0 first second ये আমি আরম্ভ করি गाइस रेडी না नहीं रेडी धर 1 2 3 start jolly sudah fast sudah kayak dah apa guys ini apa solusi deh guys solusi gila start jelas saya kenal kalian like comment share subscribe dulu di gila first solusi second one first dulu तो last है बिगो और जी पनिशमेंट है जी अभी फर्स्ट सेकंड अपने भाग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज और काले वीडियो ना वीडियो যদি লাগে কমেন্ট জানাবো আজকে নাই কিনে বাই গাইস ठीक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।